જામનગરમાં રેન્જ આઈજીની અધ્યક્ષતામાં ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી, જેમાં દરિયાઈ સુરક્ષા અને વ્યાજખોરોના દૂષણ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। જામનગર જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર બાંધકામો પણ તોડી પાડવામાં આવશે। રેન્જ આઈજી અશોક યાદવ દ્વારા 2025માં જામનગર પોલીસ વધુ સારી કામગીરી કરે તે માટે વિવિધ સૂચન કરવામાં આવ્યા। તાજેતરમાં જ રાજ્યના ગૃહપ્રધાને જામનગર પોલીસના ભરપૂર વખાણ પણ કર્યા હતા। જામનગર ખાતે જામનગર જિલ્લાની વાર્ષિક તપાસને અન્વયે જામનગર પોલીસ દ્વારા છેલ્લા 1 વર્ષ દરમિયાન જે તમામ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવેલી છે એ તમામ કામગીરીની સમીક્ષા કરવામાં આવેલી છે। જામનગર પોલીસની જે આવતા વર્ષ માટે જે તૈયારીઓ છે અને ચુનૌતીને કેવી રીતે પહોંચી શકાય એ પ્રકારની જે વ્યવસ્થાઓ છે એની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવેલી છે। તપાસના અંતે पुलिस द्वारा आखा वर्ष दरमियान खूब सरस कामगीरी करवामां आवेली छे। तमाम प्रकारना गुनाओं पर पुलिसनो खूब सारो कंट्रोल है और जिला में कायदा व्यवस्था की परिस्थिति पण खूब सारी है। आपने ख्याल है कि अमुक टाइम पहला जे प्रकारना जे गैरकायदेसर लोगों जे दबाण करेला था एना उपर जे प्रकारना पुलिस पगलां लीधेला है ये प्रक्रिया पण भविष्य में चालू रहेशे। सरकारनी कड़क सूचना है कोईपण प्रकारना गैरकायदेसर दबाण हो कोईपण संजोगों में छोड़वा नहीं आवे। पुलिस द्वारा एने उपरांत जे अमारा जामनगर खूब ज स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टन्स जगह ज्याँ भारत सरकार की तमाम एजेंसीओ पैरामिलिटरी फोर्स ये काम करती हुई मोटा मोटा उद्यम पण अहीं आवता होय छे। अमारे जे दरियानी सुरक्षा ये अमारा माटे खूब ज एक मोटो चेलेंज होय छे। दरियानी सुरक्षा माटे पण आजे समीक्षा करवामां आवेली छे अने पब्लिक साथे संकलन करी अने पुलिस ए कामगीरी पण भविष्यमां खूब सारी कामगीरी करशे एवी अमारी तैयारी छे। आपने ख्याल है कि जे राज्य सरकार द्वारा अलग अलग प्रकारना जे झुंबेश चालू करवामां आवे छे एटले व्याजखोरो विरुद्धमां होय गैरकायदेसर प्रवृत्ति बाबतमां होय ए तमाम प्रवृत्तिओ पण विरुद्ध पण पुलिस द्वारा कड़क पगलां लेवामां अत्यारे चालू है। भविष्य में ये चालू रहवाना है। आपने मार्फते जामनगर की पब्लिक ने विनती करूँ कि आपने कोईपण प्रकारनी एवा कोई ध्यान पर आता हो तो तात्कालिक जामनगर पुलिस संपर्क कर शकाय छे, जेथी पुलिस कोईपण कचाश राख्या वगर ए दिशा में कामगीरी करशे।